थोड़ा सा तेरा है थोड़ा सा मेरा न्यू ब्लॉग की वेलकम। आज आम पूरा गोटे प्रसिद्ध जगह जाऊँ आ जेन जगार ना हूँ आम कपिलेश्वर मंदिर आ जेनटा आम चोरदा गाँव में अच्छी आपण मैंने जब सोनपुर आउन बोले ये जगह हारा 32 किलोमीटर पड़वा जेन आम बैक साइड हो सोनपुर आसले आपने चौकीदार बोले छकटे पड़वा और इन 2.5 किलोमीटर पड़वा आपण मैंने जब बिनकार आसुन बोले 6 किलोमीटर पाखापाखि पड़वा आम बिनकार तो से जगह जो से जगह भीड़ पिंदा देखा आगर भिडियो आम पापक्ष घाट विषय संपूर्ण विषय जानी तो आज आम जानमा एक्चुअली जो पापक्ष घाट के आम तृतीय अनंग भीमदेव आसी और जो से पाप मुक्त होते रोग मुक्त होते तो से एक्चुअली योजना करते से जगह मंदिर बनाबार पापक्ष घाट तो पापक्ष घाट कहाँ मंदिर ना बनाले आम बर्तमान जिन जगह अच्छे चोरदा ये चोरदार कहाँ मंदिर बनाले से विषय आम संपूर्ण विषय डिटेल कहे आम जो पूजक अच्छा ये विषय डिटेल कहे इतिहास विषय कहे तो आप पहला कहे रुद्र थानापति तो तार इतिहास विषय कहे एक्चुअली मंदिर कहीं इन तैयारी कराला पापक्ष घाट कहीं तैयारी ना कराला बर्तमान इटा इने किसी नहीं था खाली जंगल थिला और बर्तमान इने गोटे कोर्रा घटे और कोर्दे देवी आम मंदिर गाँ भितर अच्छे से कोर्दे देवी बोले से कोर्रा घर से मंदिर के पानी दौले पूजा करते से देवता के कोर्दे देवता के बोले से देवता कहला जे मुझे तुम्हार हाथ पानी नहीं पाइबार के और बर्तमान मुझे गंडर हाथ पानी पाइमी और गंडटे आन और मत पानी दबा से गंड और से कोर्रा घर इना किसी ना थे सब जंगल जंगल आगु इतना ना काना थिला हाँ हाँ पर से बोला कपिलासपुर थिला आगु इतना थिला कपिलासपुर थिला बोले रजा जेते बोले पुरी रो पाल पड़ी थिले आसे कि से जगन्नाथ बोले दुजन का गोटे गोटे मंदिर तैयार करबो गोटे जन केते किलोमीटर हारा आज 1 किलोमीटर बोलछो हम दुजन का गोटे गोटे बोलछो जोजन से बोले दुजन का गोटे गोटे मंदिर तैयार करे आले सोनपुर गोटे मंदिर तैयार करले बजना गोटे मंदिर तैयार करले दूरे मंदिर हम कहि पारनी सोनपुर आ गोटे बजना बोले सेन सोनपुर रो आसले और पापक्ष घाट में अगर दुजन 4 नंबर जोजनटा 4 नंबर बोले सेन महाराज देखले पापक्ष हो गला पापक्ष हो गला सेन मंदिर बनाबार आरंभ कर पापक्ष बोले इनु गले बाबा बोला कपिलासपुर गले बाबा और आगे हुकुम कर जे बर्तमान मुझे इना नाइन और बर्तमान मुझे कपिलास अच्छे और कपिलास तुम मंदिर तैयार कर बोले बाबा आज के रजा आज के बोले कि कपिलास केनटा मुझे के जान मत बतई दियो बोले बतई दियो जनता बोले महानदी खंडी महानदी अच्छे महानदी से खंडी गोटे काली गाई पहुँचवा हुकुम है बोले काली गाई पहुँचला और नद लहकी आसिक से काली गाई के किसी ना करबो गहड़ा गुड़ी किसी ना करबो
ତାର ପଛେ ପଛେ ତୁଇ ସେ ଯେତିକି ଦୂର ଯିବ ତାର ପଛେ ପଛେ ଯିବ ବୋଲି ଯିବ କହିଲେ ବୋଇଲେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଯାଏ କାଲି କାଲି ମୁସୁରି ଆସିକିରି କ୍ଷୀର ଦେଲା। ଏଟା ଟୋଟାଲ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଖାଲି ଗାଁ ଭିତରେ ଆମର ଦୁଇ ଘର ନଥିଲା, ଦୁଇ ଘର ରହୁଥିଲେ, ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା, ଡୁଙ୍ଗରି ଭଳିଆ ଥିଲା, ଡୁଙ୍ଗରି ଭଳିଆ ଥିଲା। ବୋଇଲେ ଗାଈ ଆସିକିରି କୁଣ୍ଡରେ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଆର ଗାଈ ଆକେ ଫେର ଦେଖିଲେ ବେଲକି ଗାଈ ଆକେ ସେଟା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଟେ ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା, ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ହଁ ବୋଇଲେ ସେ ଲିଙ୍ଗରେ କ୍ଷୀର ଭରିଗଲା, ଗାଈ ପଳାଲା, ଗାଈ ପଛେ ପଛେ ଫେର ଗଲେ ବୋଲେ ସେ ଫେର ଗାଈ ପଳାଲା ଯେନ୍ତା ଆସିକି ରହିଲେ ରହିଲେ আর রাত্রি বিশ্বকর্মাকে এতে স্মরণ কলে, রাতি স্মরণ কলে, বিশ্বকর্মা স্মরণ কলে যে বিশ্বকর্মা আসিকি মন্দির আর ইটা এই মুখাশালা মন্দির এইটা আর মুখাশালা এটা গোটে রাতিরে বিশ্বকর্মা বিশ্বকর্মা করে এটা বিশ্বকর্মা করে এতে উইহারি নুড়লে উইহারি নুড়লে ভুবনেশ্বর আমার জাতি অছন ভুবনেশ্বর গোটে পুজারি আনলে গোটে পুজারি আনলে আর সে পুজারি পাইলে কহিলে যে তোতে কেতে সম্পত্তি দরকার যে মুই টুনা না কহিপারে সম্পত্তি আর বর্তমান মুই শঙ্খটে ধরুছে শঙ্খ ফুকিকি মুই যেতি ধরু গোটে সোরর শঙ্খ যা সেটি সম্পত্তি মতো দরকার বলে গোটে শঙ্খর সম্পত্তি মতো দরকার যে বর্তমান ইনু বাহারিকি গোটে বেড়া বুড়লে যেটা ফের সিয়াড়ে যেটা কথি করুলে আজকে বন্ধ করবার আজকে সব কৌতল বলি নাই হ্যাঁ মানে আমার 4টা সিট আছে প্রফেসর বাবা সিট বলে কোন মন্দির নাই মন্দির নাই জমি 150 একর গুটে হ্যাঁ বলে 150 একর হচ্ছে গুটে সিট বলে 4টা সিট আমার চারিফালে আছে সেতকি সম্পত্তি ଦେଇକି ରଖିଲେ କପିଳାସପୁର ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ କପିଳାସପୁର ହେଇଥିଲା କପିଳାସପୁର ବୋଲି ନାଁ ଥିଲା ଏତେ ଗୋଟେ ନଦୀ ଖଣ୍ଡିରେ ଗୋଟେ ଝରା ପରା ବୋଲସନ୍ ସେ ଝରା ପରାଠୁ ଗୋଟେ କେଉଁଟଟେ ପ୍ରତିଦିନ ମାଛ ମାରେ ଯେ ଦିନକ ଦିନେ କାଣା ହେଲା ମାଛ জাল ফিকুছে গোটে চড়দাই লাগুছ পথরটি লাগুলা হ্যাঁ 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 চড়দাই সে কেউটে বলে কি হ্যাঁ সালা পথরটা লাগুছে বলে আর ফিকি দিয়ে 4 বার এনে যেটা ফিকলা আজকে মা চড়দাই বলে কি নাই মতে নাই ফিক আমি বর্তমান চড়দাই আর মতে কপিলাসরে নেকে থুই দে বলে সেনু কাছে ভয় লাগে সে বুড়া বলে মুই বুড়ি জুড়ে আমি অছু মোর পুଅ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ আর বুড়া বুড়ি জুড়ে অছু আমি চাউল মানে মিনু মাছ দুইপট মারি গেলে মোর বুড়ি বিকা বিকি করে আর আমি খানা পিনা করু আর বর্তমান মোর বুড়িকে ডাকি আমি যে বুড়া বুড়ি দুই লোক আমি তোতে নেইকি থুই দেব আচ্ছা সেনকে নেইকি থুই দেলে মতে কাଣା দেবা বলি বুড়া প্রশ্ন কলা বলে কি মা মুই সেনা নেইকি যদি মতে রখিদেব মুই সেনার মুন্ডটা খাইমি বলি জান দেবে আর গন্ডিটা তুমি খাইবে মা কহিলে আসিকি বুড়া বুড়ি আসিকি চটাই মা কেন থুই দেলে বর্তমান সে ফালে সে দুই বুড়া বুড়ি বি পথর হয়ে গলে আর সে দেবতা মাহেশ্বরী সেনা রহিলে যে আজ বি আমি মুন্ডটা আনিকি তার মাকে পানি ছড়াসুন আর গন্ডিটা নিয়ে ଏବେ ବି ସେ ସିଷ୍ଟମ ସେ କରି ଆଉଛନ୍ ନାଇଁ ବୋଇଲେ ସେଦିନ ଏତେ ଚର୍ବା ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ନାଁ ଆଗରୁ ଥିଲା କପିଳାସପୁର ଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଚର୍ଦେ ମାକେ ଆନିକି ସ୍ଥାପନା କରାଗଲା ସେଦିନ ଠାରୁ ଜାଗାର ନାଁ ହେଲା ଚର୍ଦା ଚର୍ଦା ହେଲା ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କେନ୍ ଦିନକୁ ବେଶୀ ଆସନ୍ ଜାଗା ଶିବରାତ୍ର ଗୋଟେ ଶିବରାତ୍ରିରେ ବେଶୀ ଆସନ୍ ତେଣୁ ପଲାଶୀ ଦଶମୀରେ ବି ଆଉ ଆମେ ଇହାଦେ ଫେର୍ ବାହାର କରିଛୁଁ
ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ଶିବ ବିବାହ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀରେ ବି ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତିନିଟା ଯାତ୍ରା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତ ସୋମବାର ଦିନ ତ ହେତେ ଭିଡ଼ ସୋମବାର ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ହେନ୍ତା ଭିଡ଼ ହଉଥିବ। ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଶନିବାର ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ହେନ୍ତା ଦର୍ଶନ କରି ଆଉଛନ୍ତି। ତ ମୋତେ ନାଇଁ ଲାଗବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ ଡାଉଟ୍ ଥିବା ଆଜ୍ଞା ତ ସବୁ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର କରିଦେଇଛନ୍ ପୁରାପୁରି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି କହିଲେ କାଁ ହେଲା ଯେ ନା ଚର୍ଦା ରଖା କାଁ ହେଲା ଚର୍ଦା ହେଲା ଚର୍ଦେ ମା କେନ୍ ଜାଗାରୁ ଆସିଲେ କପିଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କେମିତି ତିଆରି ହେଲା କେମିତି ତୃତୀୟ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଦେବ ଆସିଲେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣିତ କଲେ ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଇ ମନ୍ଦିରର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜାଗା ଆମେ ଦେଖିବାର ଯାଉଛୁଁ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ କି ଆମର ମାଛ ଆଉ କଇଁଛ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ବି ନେଇକି ଯାଉଛୁଁ ତ ଚାଲୁନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖମା। କଇଁଛ ନ ରହୁଛନ୍ ବୋଲି କହିଥିଲି ପରିସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣମାନେ ଆଗ୍କେ ଦେଖିବ ଯଦି ମୁଇଁ ଆପଣ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖୁଛେଁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ କଇଁଛ ମାନେ ଅଛନ୍ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ମାଛ ମାନଙ୍କର ଡୋମିନେନ୍ସଟା ବେଶୀ ଅଛେ ସେଥିଲାଗି କଇଁଛ ମାନେ ମାଛ ମାନଙ୍କର ପାଖକେ ବି ନା ଆସିବା ଆପଣ ଦେଖିପାରେନ୍ ଏଇଟା ସବୁଗୁଡ଼ା କଇଁଛ ମାନେ। थोड़ा सा तेरा है थोड़ा सा मेरा जदि आपण मैंने भिडियो किसी भी शिखी पारिबे किसी भी जानला भाई लगी तो निहाती भाई चैनल के सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर भी करूँ।